तापरे कौन हेला कह मा अग्नि रे राखी मते आनी रघुनाथ अयोध्या बासी कहिले मोते कलंकिनी नहीं मा नहीं बाबा हे मोते बाबा मां सीता मु अग्नि परीक्षा देबा परे मोर स्वामी मते अयोध्या आनिले बाबा तापरे कौन हेला मा ले अयोध्या आसीबा परे अयोध्यावासी मुखरे गोटिए कथा बाबा क्यों कथा मा से केउ कथा शुणिबे आपण कह मा सेमानक मुखरे गोटिए कथा सीता गोटे कलंकिनी नहीं मा नहीं मां सीता केबे कलंकिन हेई न परंती मा धैर्य धर मा धैर्य धर अयोध्यावासी कलंकिनी कहबारू मोर स्वामी सानुजा लक्षण मोते आज एकाकी कानन मध्य छाड़ी चली गले बाबा आपण कहतु कानन मध्य अनेक हिंस्र जंतु माने बास करुचंती सेमाने जदि मते गर्भसात करिथान्ते ये कौन भल होइथान्ता नहीं मा धैर्य धर मा सेति लागी मु जाउथिली ये गंगा नदी रे प्राण विसर्जन करिबा नहीं रे मा आत्महत्या महापाप रे मा नहीं रे मां सीता बाबा अथय तुनु हबारे आदि शक्ति सोनासनी अथय तुनु हबारे भुबार रक्षाली मते जल बिछु ये मेदिनी अथय तु बाबा ए भुबार रक्षा निमंते तोर जन्म रे मा हरे मा श्री रामे लहु अरस येहु तोर भाग्य दोष श्री रामे लहु अरस येहु तोर भाग्य निंदा को डरीना से बर दिले सुलक्षणी अथय तु मां सीता एथिरे प्रभु रामचंद्रंकर किछि दोष नहीं रे मां
এই অযোধ্যাবাসীଙ୍କର ନିନ୍ଦା ଅପବାଦକୁ ଭୟ କରି ସେ ଆଜି ତୋତେ এই ବନବାସ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଦେଲେ ମା। ବାବା ମହାସତୀ ତିନି ପୁରେ ଜାଣନ୍ତି ରାମ ଠାକୁର। জন হে গঞ্জলা পাই জন হে গঞ্জলা পাই বরজিলে রঘুমণি অথয় তু মাসিদা বাবা তু সতী সতী মহাসতী বলি একথা প্রভু রামচন্দ্র জানিଛନ୍ତି। তথাপি তথাপি ଏ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦକୁ ଭୟ କରି ସେ ଆଜି ତୋତେ এই ବନବାସ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଦେଲେ ରେ ମା। ବାବା କଣ ଭାବୁଛୁ ମା? ଭାବୁଛି ମୁଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବି। ଚାଲ ମୋ ଆଶ୍ରମେ ଯିବୁ କୁମାରୀ ବେଳେ নবাধিব দুঃখ শোক নবাধিব দুঃখ শোক চলিলে বিচার মানি অথয় তু মাসিকা ବାବା ତୁ ଯଦି ମୋ କଥା ମାନି ମୋ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଋଷି କୁମାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁ ତୋର ଦିନ କାଟିଦେବୁ ମା। ସେ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ତୋର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ମା। ଆ ମା ମୋ ସହିତ ମୋ ଆଶ୍ରମକୁ ଆ। ହେଉଥିବେ ବାବା।